السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة ديال question 3. On a fait 1, 2, l'analyse. بالنسبة للجبر on a fini tout. Donc, question 3, on va commencer directement. Voilà, donc l'intégrale de 1 jusqu'à l'infini, de quoi? De la fonction 1 jusqu'à l'infini. Veuillez choisir une réponse A, on ne peut pas conclure, diverge, converge. D'abord, une intégrale, يعني l'intégrale soit elle converge, soit diverge. كاينش شي حاجة بيناتهم. Donc soit elle converge, soit diverge. Donc هنا هذا faux. هذا voilà, ça c'est faux. Impossible. غتسولوا السؤال monsieur ولكن on ne peut pas conclure. Parfois كتكون في les examens, كتكون في الكور comme ça. كنقولوا on ne peut pas conclure بالنسبة لواحد la méthode. Par exemple, le critère de D'Alembert pour les séries. ملي كناخدو داك الكريتير كنديرو A1 plus 1 sur A1 كنديرو لا ليميت ou bien ليميت سوب ياك. المهم على حساب كنديرو لا ليميت كنلقاو كنلقاو باغ اكزومبل 1 ملي كنلقاو 1 كنقولو بلي par cette méthode on ne peut pas conclure la divergence ou bien la convergence de cette série. Voilà, ولكن هو إلا استعملنا autre série par exemple غتكون autre méthode من غير دالومبير غنحلو دونك يعني on ne peut pas conclure par rapport à la méthode donc référentiel. Mais en général ما كايناش on ne peut pas conclure, on peut conclure tout l'intégral غير كاينين des méthodes plus puissantes على داكشي كتعرف. Voilà, on va d'abord donc définition l'ensemble bien domaine de définition de cette fonction. هو t تكون différent de 0 et ln de t تكون différent de 0 ou t تكون strictement supérieur à 0 c'est-à-dire d de f différent de 0. Voilà, où t est strictement supérieur à 0, donc 0, voilà, l'infini. ولكن ما ننساوش واحد الحاجة مهمة. Donc, ln de t غتكون t différent de 0. ln de t égale à 1, égale à 0, c'est-à-dire t égale à exponentielle de 0, donc t égale à 1. Donc, t1 صحيح, donc union 1, union 1 plus infini. Voilà. Très bien. Donc là, باش تعرفوا الدومين de définition. هنا دابا البروبليم فين خدامين من 1 plus infini. Donc, من 1 plus infini. ال1 فيه بروبليم. Donc, ما داخلش ال1. وبلس انفيني داخل. حنا اون فوا واحد القضيه مهمه خصكم تردوا لها دابا. الا كانت تي الا كانت دونك الا كانت هاد لا فونكسيون ادمي اون ليميت اون جينيرال الا كانت هاد لا فونكسيون ادمي اون ليميت اون واحد البوان ابارتيان ار يعني من غير بلس انفيني من انفيني الوغ كنقولوا بلي هادي الي برولونجابل بار كونتينيتي. اون فوا فوار يعني برولونجابل بار كونتينيتي دونك الي انتيغرابل au voisinage de 1 donc il est convergente intégrable. Une fonction intégrable implique l'intégrale est convergente. Implique équivalent à l'intégrale, il est absolument convergente, implique il est convergente. Donc voilà. هنا بالنسبة لنا t égale à donc pour t égale à donc نشوفوا البروبليم في الآن كاين البروبليم في الآن le plus infini toujours il existe le problème. Problème toujours il existe. On a fini. نشوفوا الآن. Donc نشوفوا l'équivalence donc 1 on va faire l'équivalence de t fois ln de t le tout au carré équivalent lorsque t tend vers 1, donc 1 sur 1, donc c'est 1, il a donné la limite en 1, c'est-à-dire en 1, لقينا un nombre, كنحطوا داك le nombre, من غير ما يكون داك un nombre fini différent de 0. Un nombre fini différent de 0. Donc 1 sur t, lorsque t tend vers 1, c'est 1. Donc 1 sur 1, t au voisinage de quoi? T au voisinage de 1, tend vers 1. Donc 1 sur 1 fois ln de 1, c'est 0. Donc ln de 0 n'est pas défini, bien sûr. Donc on dirait ln de t carré. Très bien. Ça y est? Équivalent. Équivalent. Lorsque tu es tombé vers 1 de l'environnement, donc QCM خصنا نخرجوا l'essentiel, la rédaction. Voilà. هذا équivalent à quoi? 1 sur t moins 1 le tout au carré. تقول لي monsieur كيفاش درتيها؟ On va voir. حنا كنعرفوا بلي ln de t plus 1, attention, plus 1, ou bien x plus 1, donc on va voir 1 plus x
1 plus x, 1 plus x équivalent à x en 0. C'est-à-dire on va faire un changement de variable. Les voies x, on a t-1. Il a qu'un x, on a x tend vers 0. X tend vers 0. C'est-à-dire on va prendre un changement de variable. Variable x égale à t-1. C'est-à-dire, lorsque x tend vers 0, alors t tend vers t-1 tend vers 0. Donc, c'est-à-dire t tend vers 1. Donc, t tend vers 1. De quoi? De x. X égale à t-1. Donc, t-1. Donc, x plus 1 égale à t. Donc, c'est ln de t équivalent de t-1 en t tend vers 1. Voilà. Donc, on va faire la puissance. Donc, on va mettre la puissance 2 à la puissance 2. Donc, ln de t carré équivalent t moins 1 à la puissance 2 lorsque t tend vers 1. Et voilà. Maintenant, on va faire l'inverse. Donc, 1 sur donc, équivalent في 1. Voilà, c'est bon. Donc, هذا équivalent à هذا. C'est bon. خصكم تعرفوا باللي هذا دونك تي موان شنو هو دونك لوغسكو الا بغينا نتريتيو هذا لانتيغرابيليتي ولا لا كونفيرجونس ديال هاد لا فونكسيون ديال هاد نقولوا لانتيغرابيليتي ديال هاد لا فونكسيون فوازيناج دو 1 بحال غنتريتيو لانتيغرابيليتي ديال 1 سور اكس او فوازيناج دو 0 بحال غنديرو شونجمون دو فاريابل دونك هنا ملي غادي نتريتيو باغ اكزومبل لانتيغرال من 1 2 حيت الا كان كيو سي ام راه ما تحتاجوش هادشي كامل ولكن او ميم طون كنلعب لكم على الكيو سي ام و ميم طون يكون عندكم تكونوا محتاجين يعني تكونوا محتاجين حتى للريداكسيون اذا كان سو فورم ديال ايكري اكزامان سو فورم ايكري دونك 1 سور دونك دي دو تي حنا غادي نخدموا غير من 1 2 ومن 2 بلس انفيني باش نطبقوا لي زانتيغرال حيت هاد الانتيغرال فيه دو بروبليم من 1 بلس انفيني يعني من 1 و 1 بلس انفيني دونك نديروه من 1 2 ومن 2 بلس انفيني دونك 1 2 دي دو تي سور تي موان 1 قلتو اوكي غنديرو شونجمون دو فاريابل باش تعرفوا شونجمون دو فاريابل غيولي عندنا غديروا شونجمون دو فاريابل تي موان 1 هو اكس غتولي عندنا هو دي دو اكس انا غادي نديرو ديريكتومون اكس كاري الانتيغرال ماش من 0 1 غادي تحسبوا عادي شونجمون دو فاريابل تي موان 1 ايكال اكس غتولي اكس كاري دي دو تي هي دي دو اكس وهاد 2 غيولي 1 وهاد الان غيولي 0 فوالا حنا عارفين بلي انتيغرال دو رايمان voisinage de 0, يعني la fonction 1 sur x carré, il est convergent à 1 sur x à la puissance alpha, هذا court. 1 sur x à la puissance alpha, هذا l'intégrale هذا, من 0 1 converge si et seulement si alpha مالو inférieur strictement à 1. C'est bon? Il a qu'un inférieur. Voisinage de 0. Voilà. Donc, هنا alpha égale à هذا égal هذا égal à attention. Donc alpha هنا égal à 2. De Malo. Il est strictement il est supérieur à là. Il est voilà. Il a qu'un x inférieur à là, vous voyez. Donc il a qu'un alpha. Donc alpha inférieur à la 1. Je inférieur, donc inférieur à la 1. Donc carré 2. Donc 2. Il est donc l'inverse de la b, il y a alpha strictement supérieur à 1. Il y en a 2 donc strictement supérieur à 1. Donc il diverge. Donc il diverge. Le problème qui est là, problème qui est 1. Donc diverge. Donc même quand il diverge. Donc il n'est pas converge, donc il diverge. Pardon, regardez, première méthode. Ça y est? Première méthode. Donc on va faire deuxième méthode. Je vais effacer tout cela. Ok, voilà. On va la deuxième méthode. Deuxième méthode, c'est très simple, mais c'est juste donc quand on voit le primitif direct. Le problème que nous avons, c'est 1 ou plus infini. Par exemple, A, donc soit A, donc soit A, deuxième méthode. اللي باش ان شاء الله يعني كلكم تفهموا حتى كاع لي ميثود اللي كاينين حتى بالكتوبه تفهموا لي زوطخ ميثود ولا اللي غيكونوا في لاشين تفهموا كاملين دونك نشوفوا البروبليم دونك البروبليم عندنا في 1 او بلس انفيني دونك غناخذوا الانتيغرال عوض ما ناخذوا الانتيغرال من 1 بلس انفيني غناخذوا هنا ا وغناخذوا هنا بي وغناخذوا ا ستريكتومون سوبيريور ا 1 بي يكون كبر منها باش نديرو من بعد نديرو لا ديفينيسيون ديال لي زانتيغرال جينيراليزي ولا امبروبر دونك هنا
هذا فاش كيفكركم هذا راسي سي البريميتيف دو كوا بريميتيف ديالاش بريميتيف ديال موان دونك on va voir donc نديرو هاد الانتيغرال دونك دو تي هذا كامل نحطو هنا دونك سي 1 دو تي يعني دو تي ما تحتاجوش نتوما في البرغويون بحال هكذا ماشي كل ما غاتحتاجوش في البرغويون دونك غادي تولي عندكم هي هذا كله متنساوش كله دونك غتولي عندنا هي إلين ديال تي لو تو à la puissance moins 1 fois واحد الموان 1 on va faire la dérivée ديال هادشي شنو هو سي moins 1 غتهبط لتحت مع الموان يعني في f de x à la puissance alpha alpha غتهبط لتحت مع الموان دونك moins 1 fois moins 1 donc c'est 1 f de t à la puissance moins 1 donc f de t donc c'est ln de t حنا خدنا ln de t à la puissance moins 1 donc c'est moins 2 fois ln de t prime fois ln de t le tout prime شنو هو ln de t prime هو ln de t prime هو 1 sur t voilà و ال 1 غيبقى donc c'est une constante ln de t moins 1 c'est ln de t le tout au carré donc c'est 1 voilà donc هذه البريميتيف ديالها هي هذه دونك هاد الانتيغرال نقدر نحسبو عادي بلا ما نديرو لا انتيغرال بالدوريمان لا حتى حاجه فوالا غنحاولو دابا دونك غادي غنديرو هذا كله دونك هاد الانتيغرال نخليو نحسبو هاد الانتيغرال هذا نسميوه هو اي من بعد ملي نحسبو هاد الانتيغرال اي غنديرو بي طونفيغ لانفيني و ا طونفيغ 1 سي بون دونك غنكملو هنا فوالا عندنا هو دونك اي ايكالا نورمالمون اي ديبون دو ا و بي نسميو اي ا بي باش ولا بلاش dépend de A ou P. Je vais te dire A ou P, mais ça dépend de A ou P. Voilà, égale ln 1 sur, voilà, moins ln de t غنزل بشي شوية غتحاولوا تحسبوا هادشي نتوما sur calcul غتولي عندنا هي ln de t ln de t هي 1 sur ln de t هي 1 sur ln de t donc 1 sur ln de quoi ln de t entre les bornes P ou A donc غنديروا ln moins ln de P moins, donc c'est plus ln 1 sur, voilà, 1 sur, attention, donc c'est ln, 1 sur ln de A. Et là, حسبنا l'intégrale, هذا كله حسبناه, donc A doit tendre vers 1 ou le B vers l'infini. On va faire, donc نشدو هاد الإي غنديرو ليه la limite في الآخر. Donc c'est la limite de quoi? De A, c'est quand on vers 1 plus. De même façon, جوج ديال les limites. Limite ديال P tend vers plus infini. وغنحسبوا إلا لقيناه فيني راه كونفيرج لقيناه انفيني ولا n'admet pas une limite donc diverge. Voilà, limite de B tend vers l'infini هو l'infini donc 1 sur l'infini il y a 0 moins 0 c'est moins 0 très bien donc fini ما عندناش مشكل في l'infini غنمشيو ل A lorsque A tend vers 1 plus كتولي ln de 1 plus donc ln est une fonction strictement croissante ln de 1 plus, ln de 1 c'est 0, et donc ln de 1 plus c'est 0 plus, donc 1 sur 0 plus égale à plus infini. Donc هادشي كامل غيساوي plus infini. Donc par définition, حسبنا la limite ديال دوك les intégrales, لقينا un nombre qui n'est pas fini, et هو plus infini, donc il diverge. Donc هذا faux, وهذا faux, وهذا هو اللي بان. Donc هذا إذا فهمتو راه حيدتو عليكم واحد une grande tâche ولا une grande partie في الكور les astuces بزاف دونك بزاف ديال لي astuces ممكن نلقاو une autre astuce بزاف ديال لي astuces ممكن تمونسيونيهم في ولا ديرهم سو فورم ديماج في الكومونتير سوا في لاباج ديال الفيسبوك او في لاباج ديال لاشين او في لاشين. في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى السؤال الرابع.